ex-first lady. Kaya kuma naman ang pagka-mayor. So, Tita Liling and Yopyoy, thank you so much for coming. And di pa biya ulahi ang tanan niyo po, hindi pa kamudagan niya po pagka-mayor. Inaday niyo po si Marit na lang. Manalang ko na narit. So, humana bugat din kay ang akong inahan murag gatagbo na sa nanging kilay. Kung saman gusto ka magstorya kay lisod di magstorya din man. Ikaw ko magistorya. Kay kini panahon na gid nimo ni na magistorya ka pero ang mic na to. Naway ako. Gusto nimo istoryahan tong kanito mi ako mga So, kanang please lang kung kataonon ganimo ay pugni ninyong pagkatawa. Dini na lamisa mabukat kayo ni coming straight from Seattle, Washington. Dr. Gardo Magsalay. Few words from you, Gardo. Come on. Yeah, I know he's a physician, but he's a truer physician than me. You know? He's a few years long, he's going to retire, and he's planning to build a house somewhere, you know. Can you tell us about it? Dr. Gardo, can you tell us about your plans in retiring here? Why do you like the Philippines? Hindi mo na tao! Kung ako din na lamisa yun, di lang sa kanto ni, pagkudak ko, pero